जय गुरु। आज मैं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नारी नीति ग्रंथ से पाठ करने जा रही हूँ। क्योंकि मेरे चैनल में हिंदी, बंगाली और एसएमएस तीनों भाषाओं के दर्शक हैं, इसीलिए मैं इसे पहले हिंदी में और फिर बंगाली और एसएमएस में प्रस्तुत करूंगी, ताकि हर कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के विचारों को महसूस कर सके। और ये पहला वाणी है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीमुख निश्रित वाणी। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता तुम्हारी कथन। पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा करते जिससे वे नतमस्तक नतजानू हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो हो तुम सती। এখন এই গ্রন্থটাই আমি বাংলায় বলবো যাতে সবাই বুঝে পায়। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের গ্রন্থ থেকে পাঠ করছি। বিষয় মেয়ে আমার। তোমার সেবা তোমার চলা, তোমার চিন্তা তোমার বলা। পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। এতিয়া একেই পাঠ অসমীয়াত পঢ়িম যাতে আপোনালোকে বুজি পায়। জয় গুরু। পরম প্ৰেমময় শ্ৰী শ্ৰী ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰৰ নাৰী নীতি গ্ৰন্থৰ পাঠটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। বিষয় জীয়ৰী। তোমাৰ সেৱা তোমাৰ চলা, তোমাৰ চিন্তা তোমাৰ কথাৰ। পুৰুষ জনসাধাৰণৰ ভিতৰত এনে এটা সৃষ্টি কৰে যাতে সিহঁত অবনামস্তক নতজানু হয়, সসম্ভ্ৰমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা মোৰ জননী মোৰ বুলি মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতাৰ্থ হয়। তেতিয়াহে তুমি জীয়ৰী, তেতিয়াহে তুমি সতী। आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नारी नीति ग्रंथ से जो पढ़े हैं, उससे हमें ये सीख मिलता है कि एक स्त्री अगर संयम, सरलता और श्रद्धा से अपना जीवन जीती है तो वो अपना घर और समाज दोनों को उज्जवल बना सकती है। यही है नारी की असली शक्ति। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।